ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। জি, আপনি এখন ফ্রি আছেন তো? বলুন বলুন। আপনার একটা রেকর্ডিং শুনলাম মুফতি সাহেব। হুম, আপনার একটা রেকর্ডিং শুনলাম, ওই রেকর্ডিং এ আপনি বলেছেন যে আল্লাহ আল্লাহ ঝুট বল सकता है এমন কথা আমাদের কিতাবে নেই। এরা দেওবন্দ থেকে যে কিতাব আসছে, দেওবন্দে তো দেওবন্দ বরেলিরাও থাকে, শিয়াও থাকে, কাদিয়ানিও থাকে, অন্য কেউ হয়তো লিখেছে, আমাদের কিতাবে নেই বলে আপনি বলেছেন। এটা কি সত্য? আপনি কে বলছেন, কোথাতে বলছেন? আমি শেখ জালাল উদ্দিন চিশতি বলছি, উড়িষ্যা থেকে বলছি আমি। আচ্ছা। জি, হুম, যে আপনি এই যে বলেছেন যে আমাদের দেওবন্দীদের কিতাবে নেই, আল্লাহ ঝুট বল सकता है এমন কথা আমাদের কিতাবে নেই, আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে এমন কথা। আমি এটা বলিনি তো আমি তো। আপনার রেকর্ড আছে আমার কাছে, আপনি বলেছেন এমন কথাটা নেই আমার কাছে, আমাদের কিতাবে। দেওবন্দ থেকে যে কিতাব আসছে, হয়তো বরেলিরা লিখেছে, দেওবন্দে কোনো আমাদের কিতাব এমন কথা নেই। আমি এখন কিতাব দেখাচ্ছি, ফতাওয়াই রশিদিয়া, রশিদ আহমদ গঙ্গোহি লিখেছেন। হ্যাঁ, ইমকানে কিজব তাহতে কুদরতে বারি তাআলা। ইমকানে কিজব यानी অর্থাৎ মিথ্যা বলা আল্লাহর আয়ত্তে আছে, কেননা ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, কেননা আল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিসের উপর শক্তিমান, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ মিথ্যাও বলতে পারে। এই কথাটা তো আপনার কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, ইমকানে কিজব তাহতে কুদরতে বারি তাআলা কিউ না হুয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এই কথাটা বারাহিনে কাতিয়ার মধ্যেও আছে, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়ার মধ্যেও আছে, আর রিসালায়ে এক রোজামে আছে, আর হিকায়াতে আউলিয়া, চারটা কিতাবের আমি নাম বললাম, চারটা কিতাবে আছে। এর স্ক্রিনশট, কিতাবের ফটো এবং পেজ নাম্বার সবকিছু আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারবো। তো আপনি কেন বললেন বরেলিরা লিখেছে এই কিতাবটা? এটা তো বারাহিনে কাতিয়া রশিদ আহমদ গঙ্গোহি লিখেছে, দেওবন্দের সবচেয়ে বড় আলিম। আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন মুফতি সাহেব। আমার মনে হচ্ছে যে আমি বক্তব্যে বলেছি না, আমার বইতে লেখা আছে। আপনার রেকর্ডিং আমাকে পাঠিয়েছে, একটা বাঙালি ভাই আমাকে পাঠিয়েছে রেকর্ডিং, সেই রেকর্ডিং আমি শুনলাম। এরপর আমি বললাম মুফতি সাহেবকে কথা বলবো, কথা বলে ফির আপনার সাথে আপনার রেকর্ডিংটা আপনাকে শোনাবো। 2 মিনিট টাইম লাগবে। একটু দাঁড়ান, আপনার রেকর্ডিংটা আপনাকে শোনাই, একটু অপেক্ষা। যে কোন রকম কথার মধ্যে যদি মিথ্যার অবকাশও থাকতো, তাহলে এই জান্নাত জাহান্নাম এই সমস্ত ওয়াইদ এবং ওয়াদা সব মিথ্যা হয়ে যাবে। তো তাহলে কোনটার উপর মানুষ ভরসা করবে? সেই হ্যাঁ, আর আল্লাহর কথা একমাত্র পৃথিবীর বুকে শুধুমাত্র কোরআন রয়েছে, আর বাকি হাদিসে কুদসিয়া রয়েছে, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর কথা দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তো আল্লাহর কথা মিথ্যা বলা মানে কোরআনকে মিথ্যা বলা, আর যে এরকম বলবে তো সে কাফের হয়ে যাবে সরাসরি। আর দ্বিতীয় ব্যাপার, আল্লাহর কথা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজে, এমন মারফতে, অর্থাৎ জিবরাইল আমিনের উপর দিয়ে, যাকে কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে মুতাইন সাম্মা আমিন জিল কুওয়াতিল মাতিন, যে এমন একজন শক্তিশালী ফেরেশতা যার মধ্যে অনেক কুওয়াত দেওয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন যাতে কখনো আল্লাহ তাআলার উপর আরোপ না লাগানো হয় যে আল্লাহ তাআলা বাণী দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তো ফেরেশতা দ্বারা। তো অনেকের ধারণা হতে পারে যে ফেরেশতা সেখান থেকে গুলে মালে অন্য কিছু নিয়ে আসতে পারে। দ্বিতীয় কথা, যে নবীর উপর পাঠিয়েছে তাকেও গুলে মালে শয়তান ধোকা দিয়ে অন্য কথা বলিয়ে নিতে পারে। তো এই জন্য সমস্ত রকম শক ও শুভা দূর করে দিয়েছে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলে, যে ফেরেশতার দ্বারা পাঠানো হয়েছে তার অনেক শক্তি দেওয়া হয়েছে, সে আমানতদার। প্রথম কথা, যে সে কখনো আল্লাহ তাআলার কথাকে আমানতের খেয়ানত করবে না। তো সে শক্তিশালী রয়েছে, তাকে কেউ অন্য শয়তান তার উপরে হাজিও হতে পারবে না যে তাকে জুলুম করে সেই কথা নিয়ে নেবে, এরকমও হতে পারবে না, কারণ তাকে আল্লাহ তাআলা শক্তিও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যাপার, তাকে আমানতদারও বলেছেন এবং সত্যবাদীও বলেছেন, এবং যার কাছে পাঠানো হচ্ছে তিনি তো সব থেকে পুরো পৃথিবীর বুকে সব থেকে সত্যবাদীর আলমবরদার। তো এরকম করে কখনো আল্লাহর কথা ঝুটো হতে পারে না, আর আল্লাহ মিথ্যাও বলতে পারেন না।
তো এগুলো একদম পুরো ভুল ধারণা, এটা কখনো বিশ্বাস করা উচিত না। যে বলুক আর যদি এরকম বলে থাকে যে দেওবন্দি বলছে, এরকম বলার কারণ তার মানে হচ্ছে যে সে আমাদের একটা অংশের উপরে আরোপ বা প্রতি অপবাদ লাগাতে চাচ্ছে, তো সরাসরি ভুল ব্যাপার এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আর যদি এরকম বলে থাকে তো অনেক শিয়ারাও বলতে পারেন। তো মনে করো দেওবন্দের এলাকায় অনেকে, দেওবন্দ একটা জায়গার নাম, সেখানে অনেক শিয়াও রয়েছে, অনেক বেরেলি রয়েছে যাদের অনেক আকীদা রয়েছে, ভ্রান্ত আকীদা। তারা তো এই কথাও বলে থাকে যে কোরআনের মধ্যে আয়াত পরিবর্তন করা হয়েছে, তো তারা এটা বলতে পারবে না তাদের জবানে যে আল্লাহ মিথ্যাও বলেন। হ্যাঁ তো সেজন্য খুব বাজে ব্যাপার, এটা কখনোই হয়নি এরকম। তো অবশ্যই বারণ করবেন ওনাকে যে এরকম বলা চলবে না, আর বললে ঈমান থাকবে না। ঠিক আছে হুজুর। যাক, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ঠিক আছে। শুনলেন তো হুজুর? হ্যাঁ, এটা আমার আমার ভাষণ নয়, এটা আপনার নয়? না। এই না, আপনার নাম্বার দিয়েছে বলে এই মুফতি সাহেব ইনি বলেছেন যে আমাদের দেওবন্দের ওপর অপবাদ করেছে, এটা দেওবন্দীদের কিতাবে নাই, এগুলা দেওবন্দের থাকে। অন্য কেউ হবে, অন্য কেউ হবে, জি মুফতি সাহেব। অন্য কেউ হবে, আমার ভাষণ ওটা নয়। আচ্ছা, আপনি দেওবন্দি নাকি মুফতি সাহেব? হ্যাঁ, আমি পাক্কা দেওবন্দি। আচ্ছা, তো একটু কথা বলবেন এই সম্বন্ধে, যে देवबंदी किताबे जो लिखा है फतावा रशीदिया है, अल्लाह झूठ बोल सकता है। ইমকান একটা হলো ওকু, একটা হলো ইমকান। हाँ, ইমকান না থাকলে আল্লাহ পাকের কুদরতের উপরে আঘাত আসবে। তো ইমকান তো সব কিছু হতে পারে। ফির আগার যেরকম ইমকানের দলিল দিয়েছে মুফতি সাহেব, ইমকানের দলিল দিয়েছে যে खल्फे वाद वईद, ये झूठ नहीं, क्या झूठ किज्ब नहीं, सूरत किज्ब है। हाँ, लिखा हुआ है जो झूठ नहीं बल्कि झूठ की एक शक्ल है। तो वईद এই শোনেন আগে একটা কথা বলতে বাদ দাও। আপনি কি বেরেলি? হ্যাঁ जी अल्हम्दुलिल्लाह, আমি পাক্কা বেরেলি। আচ্ছা, তাহলে বলি শুনুন, আমাদের তো ওই সামনে অনেকদিন চলছে, এনে বাস করতে আমি কোনো করি না। আর আমি বাস করে কোনো লাভ হবে তা আমি বুঝি। नहीं, लाभ जरूर হবে, সত্য আর মিথ্যা মানুষ জানতে পারবে। তো যদি আমি মিথ্যা বলি মানুষ ধরবে এই মাওলানা বেরেলি মাওলানা মিথ্যা বলছে, আর যদি আপনি মিথ্যা বলেন তবু মানুষ ধরবে। দেওবন্দের ওই আকীদা যেটা আমাদের মাথায় গিয়ে বাস। नहीं, देवबंदर अकीदा ये कुरान हदीसेर खिलाफ। तो कुराने আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাহ লা ইউখলিফুল মিয়াদ। আমরা কোরআন হাদিসের খেলাফ আপনারা মনে করেন, আমরা মনে করি না। আপনারা কোরআন হাদিসের খেলাফ তো মুফতি সাহেব। কোরআন হাদিসে আছে ইন্নাল্লাহ লা ইউখলিফুল মিয়াদ, कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। आप कह रहे हैं खल्फे वाद वईद, यानी वईद के खिलाफ, वादा के खिलाफ अल्लाह कर सकता है। अल्लाह वादा के खिलाफ कर सकता है, तो ये हो गया ना, कुरान के खिलाफ हो गया ना। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, वादा खिलाफी भी कर सकता है। तो और ये कुदरत में कमी हो जाएगा बोल रहे हैं। तो कुदरत में कमी, फिर अल्लाह के लिए फिर बच्चा पैदा करने वाला भी मान लीजिए, वरना कुदरत में कमी हो जाएगा। अल्लाह बच्चा भी पैदा कर सकता है, वरना कुदरत में कमी हो जाएगा। अल्लाह नमाज अल्लाह खुदकुशी भी कर सकता है, वरना अल्लाह की कुदरत में कमी आ जाएगा। जितनी नाकिस चीजें हैं, जितने आयब की चीजें हैं, वो सारी चीजें अल्लाह के लिए मानना पड़ेगा। आप कैसे अल्लाह की कुदरत मानते हो? कुदरत मानने जाकर अल्लाह के नुक्स मान रहे हो, अल्लाह को आयब वाला मान रहे हो। अल्लाह पाक है, सुबहान, अल्लाह पाक है, हर आयब से पाक है। আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি থেকে আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহকে যদি পবিত্র মানেন তবে আল্লাহ এই সমস্ত জিনিস দিয়ে আল্লাহকে পবিত্র মানবেন। মুফতি সাহেব, তওবা করেন দেওবন্দি থেকে, তওবা করেন। দেওবন্দিদের আকীদা কোরআন হাদিসের খেলাফ, কুফরি আকীদা, এই সমস্ত আকীদা থেকে তওবা করেন। আর কিছু বলার থাকলে বলুন মুফতি সাহেব। এই আকীদাটা আপনারা যে বয়ান করেছেন, এই বয়ানটা কি সাহাবারা কখনো করেছে?
সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ और 1400 বছর থেকে সমস্ত বুজুর্গান দিন, সমস্ত আইম্মা ইকরাম, তারা কি কোনো জায়গায় কিতাবে লিখেছেন আল্লাহ ঝুট বল सकता है? আপনারা নতুন আকীদা নিয়ে আপনারা বলছেন আহলে সুন্নাত। আহলে সুন্নাত তো 1400 বছর वाला আকীদা वाला আহলে সুন্নাত। আপনারা এজন্য আহলে সুন্নাত হতে পারেন না। দেওবন্দিরা এজন্য আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ। কিছু বলেন, বলার থাকলে বলুন। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আকীদা, আমরা বেরেলিরা মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে আমরা নিজেদের আকীদা বয়ান করতে পারি। আপনারা গর্বের সাথে নিজের আকীদাকে বয়ান করতে পারবেন না। আপনারা কোন মসজিদে গিয়ে আপনারা নিজেদের আকীদা বয়ান করতে পারবেন না। আপনারা আকীদা গোপন রেখে শিয়াদের মতো তাকিয়া করেন, নিজের আকীদাকে গোপন করে মুনাফিকের মতো আপনারা আকীদা প্রচার করেন। जी मुफ्ती साहब, सादिक भाई बोलती बंद हो गई मुफ्ती साहब की। हेलो सादिक भाई, आप कुछ बोल नहीं रहे क्यों? मुफ्ती साहब की बोलती बंद हो गई, अपना ही रिकॉर्डिंग का इनकार कर रहा है। ये आप बताइए जनाब। हाँ आप बताइए, इनके मुफ्ती लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप लोग कैसे जवाब देने की कोशिश करते हैं? नहीं, एक बोल से ये क्या बोल रहा है मालूम? बरेली में ये हमारी किताब में कहीं नहीं है, हमारे ऊपर इल्जाम है, बोहतान है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसी बात हमारी किताब में हरगिज नहीं है। अब ये 2 मिनट इनका सुनाया, अब इनके रिकॉर्डिंग को ये इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है। और क्या बोल रहा है? फिर इम्कान मानना चाहिए, वरना अल्लाह की कुदरत में कमी वाक़ हो जाएगी। इम्कान, अगर इम्कान मानना था फिर झूठ बोल के आवाम को क्यों धोखा दिया? आम आदमी को, जब एक आम आदमी ने कॉल करके पूछा कि मुफ्ती साहब ये बताइए अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा हुआ है क्या? तो ये मुफ्ती साहब आम आदमी के सामने सरीह तौर पर इनकार किया, खुले तौर पर एकदम साफ साफ इनकार कर दिया, हमारी किताब में नहीं है। आप मुझे बोल रहे हैं कि किताब में तो है, लेकिन उससे अल्लाह झूठ बोल सकता है, वकूअ नहीं, वकूअ नहीं, इम्कान है, यानी बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं। लेकिन इससे जिसको झूठ कह रहा है, जिसको झूठ कह रहा है वो तो वकूअ है, वकूअ है वो, यानी इनका अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये देवबंदी ने लिखा। और झूठ का क्या मतलब है? झूठ का मतलब है खल्फे वादो वाइद, खल्फे वादो वाइद। गौर से जरा सुनिए, मसला समझ में आ जाएगा। ये कहता है खल्फे वादो वाइद, ये किज़्ब की सूरत है, सूरत किज़्ब है। हाँ, फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है, पेज नंबर 96 में, फतवा रशीदिया में। तो सूरत किज़्ब है, सूरत किज़्ब मतलब झूठ का एक किस्म है वो। खल्फे वादो वाइद यानी अल्लाह ताला जो भी वादा किया, जो भी वईद किया, उसके खिलाफ अल्लाह कर सकता है। तो और हम कहते हैं कि नहीं कर सकता, क्योंकि वादा खिलाफी तो करता नहीं अल्लाह ताला, खुद अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। हाँ, और जो वईद के खिलाफ अल्लाह करता है, वईद, वईद मतलब किसी को जहन्नम का अल्लाह ताला ने वईद फरमाया कि झूठ बोलेगा तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, चोरी करेगा तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, नमाज छोड़ेगा तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन उसको अल्लाह ताला जहन्नम से माफ कर देता है, जहन्नम का सजा अल्लाह माफ फरमा देता है, वईद के खिलाफ करता है। और ये झूठ, ये वईद के खिलाफ करना क्या? वईद के खिलाफ करना झूठ हुआ। कट करके भागा मुफ्ती ने, भाग गया। हाँ, सारी आवाज आ रही है वहाँ से, लग रहा है। हाँ, पहले तो ये इनकार करा, अपनी कौल का ही इनकार करा और कहा कि हमारे ऊपर बोहतान है। फिर मैंने जब किताब से बताया और इसके रिकॉर्डिंग से बताया, फिर ये माना, फिर कहा कि वकूअ नहीं, इम्कान है, वकूअ नहीं, इम्कान है, यानी
कर सकता है मगर करेगा नहीं। जी और झूठ किसको कहा जा रहा है? वईद के खिलाफ झूठ है। जी वईद के खिलाफ करना क्या है? देवबंदी के नजदीक, हमारे नजदीक नहीं, देवबंदी के नजदीक वईद के खिलाफ करना झूठ है। वईद के खिलाफ अल्लाह ताला करता है या नहीं? बोलिए। करता है ना? करता है, क्योंकि हर रमजान में हदीस से साबित है इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से छुटकारा देता है, नजात देता है अल्लाह ताला। जी 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 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से नजात देता है। तो ये वईद के खिलाफ हुआ। जी तो वईद के खिलाफ झूठ है देवबंदी के नजदीक। गौर से पूरा मसला गौर से सुनिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। सारे देवबंदियों को ये पैगाम दे रहा हूँ, देवबंदी कैसा झूठा है देखिए। जी आप कह रहे हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलेगा नहीं, और ये इम्कान है सिर्फ उकूर नहीं। और झूठ किस चीज को कह रहा है? वईद के खिलाफ। तो वईद के खिलाफ तो अल्लाह करता है। जी 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 बिल्कुल। वईद के खिलाफ हर रमजान में हर इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमी को अल्लाह ताला जहन्नम से छुटकारा देता है। तो वईद के खिलाफ अल्लाह करता है, और वईद के खिलाफ करना झूठ है। तो और झूठ ये बिल फेल हुआ देवबंदी के नजदीक, झूठा हो गया माज़अल्लाह, झूठ बोल चुका माज़अल्लाह। तो इस वजह से देवबंदी से बड़ा काफिर दुनिया में कोई नहीं है। इन देवबंदी काफिरों की फितने से बचें। इन देवबंदी काफिरों को हर बस्ती से, हर गांव से जूते मार मार के, लात मार मार के भगाए इनको, देवबंदी काफिरों को, क्योंकि ये खुदा को भी झूठा कह रहा है। जी 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 वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही किताबों में तो टाल के निकल जाए, उनकी कई किताबों में मौजूद है। इस तरह दिलेरी से कह रहा था, सुनिए, कई किताब, मैं 4 किताब का इनको नाम बताया। ये इस तरह दिलेरी से कह रहा था, बंगाली में कह रहा था कि देवबंद में तो बरेली भी रहते हैं, बरेली वाले भी रहते हैं, देवबंद में शिया भी रहते हैं। तो उन लोगों ने लिख दिया होगा हमारे ऊपर, हमको बदनाम करने के लिए, हम पर इल्जाम लगाया, बहुतान लगाया। हमारी कोई किताब में ऐसी इबारत नहीं है। ऐसा बोलने से काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, कुरान को ही झूठा कह देगा। इस वजह से ऐसी इबारत नहीं है हमारी किताब में। अब ये अपने मौलवियों को ही खुद काफिर कह दिया क्योंकि अपने मौलवी, जितने मौलवी ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, सबके सब काफिर हो गया इसके नजदीक। जी इस्माइल जलवी ने भी लिखा है रोजा में सफा नंबर 17 पर। जितने बंगाली देवबंदी हैं, जितने बंगाली देवबंदी हैं, शर्म से डूब मरेगा आज ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तो। जी जी बिल्कुल। आपने उर्दू में माशाल्लाह वजाहत कर दी है ना, उर्दू में भी वजाहत कर दिया ना, उर्दू वाले भी सुनेंगे और बंगाली भी सुनेंगे। जी बिल्कुल माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर ये रिकॉर्डिंग पहले भेज देता हूँ, फिर कल इंशाल्लाह ये बंगालियों की शामत आएगी, बंगाली देवबंदियों की। इंशाल्लाह। ठीक है, रखता हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।